Selamat datang kembali di channel Film India Silokadiri. Apa kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini Silokadiri mau bahas alur cerita film Dilahai Tumhara yang rilis tahun 2002 silam. Film India ini dibintangi oleh Preity Zinta yang dikabarkan film ini cukup menguras air mata. Apakah benar begitu? Oke, biar gak penasaran, kita langsung masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah keluarga kecil yang bahagia. Ada si ayah bernama Sekar, si ibu bernama Sarita, dan si kecil bernama Nimi. Hari itu sebelum Sekar ke kantor, Nimi menagih janji kepada si ayah karena hari ini mereka akan bermain ke taman hiburan. Tapi si ayah begitu sibuk sehingga Sarita mengerti dan membiarkan suaminya pergi, sedangkan Nimi akan bermain ke taman hiburan bersama sang ibu. Singkat waktu, Nimi begitu senang karena pada akhirnya dia bisa bermain ke taman hiburan. Tiba-tiba Nimi melihat si ayah dan berteriak-teriak memanggilnya. Sarita pun begitu terkejut karena suaminya terlihat bersama wanita lain dan di sampingnya ada seorang gadis kecil. Mama, Papa. Papa, Papa. Begitu sakitnya dia melihat kenyataan pahit itu. Entah berapa lama suaminya berselingkuh sehingga mereka memiliki putri kecil yang bernama Salu. Mereka berdua pun khawatir lalu menyuruh Sekar untuk memberitahu semuanya kepada Sarita. Selingkuhannya sadar jika hubungan mereka berdua adalah suatu kesalahan besar. Mereka berdua pun berdebat di jalanan di tengah guyuran hujan. Lalu yang terjadi, मैं तुम सरिता को हमारे बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। वो तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। ना बेटा, चुप हो जा। तुम जितनी उसकी इज्जत करती हो उसे भी तुम्हारी उतनी इज्जत। kecelakaan pun tak terhindarkan. Selingkuhannya bernama Renu Perma dinyatakan tewas sedangkan Sekar kini sedang sekarat. Di momen itu Sekar minta maaf karena pastinya Sarita sangat kecewa. Pacar masa lalunya Renu Perma kembali datang dan Sekar tidak bisa melupakannya. Sehingga bertahun-tahun dia menyimpan rahasia perselingkuhan ini. Di malam itu dia minta maaf atas segala perbuatannya. Kemudian Sekar memohon untuk menjaga putrinya bernama Salu, karena setelah ini anaknya tidak akan memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini. Setelah percakapan itu Sekar pun pergi untuk selamanya. Dengan ikhlas dan sabar, Sarita pun membawa Salu dan memutuskan untuk pindah dari rumah lamanya demi mengubur kenangan indah bersama mendiang suaminya. Sarita pun kini harus menyimpan rahasia terbesar jika Salu bukanlah anak kandungnya. Sejak kecil Nimi sangat menyayangi adiknya itu. Dia pun memperlakukan Salu penuh kasih sayang. Berbeda dengan Nimi, setiap saat Sarita melihat wajah Salu, dia tidak bisa menyembunyikan dendam dan amarah, sehingga kasih sayangnya lebih besar kepada Nimi. Waktu pun begitu cepat berlalu. Kini Sarita menjadi ibu yang tangguh. Dia pun sukses, bahkan dia menjadi seorang wali kota. Meski begitu, tetap saja bertahun-tahun Sarita masih menyimpan amarah sampai saat ini. Salu memiliki satu teman pria bernama Samir. Ketika sedih dia selalu ada untuknya. Sejak kecil Salu memang tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari Sarita, sehingga dia tumbuh menjadi anak yang urakan yang sulit diatur. Tapi Salu tidak pernah luput dari kasih sayang sang kakak. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, kini Nimi dan Salu tumbuh dewasa. Sampai mereka bertiga berdebat, ucapan Salu tidak pernah dianggap oleh Sarita. Di rumah ini dia selalu dianggap orang asing, sehingga dia kecewa lalu pergi bersama Junior, domba kesayangannya. तुम हर बात का मजाक मत उड़ाया करो। जाने क्यों फिजूल की बातें करती रहती है। ऑल द बेस्ट शालू। क्या किया जूनियर ने? पता नहीं तुम्हें कुत्ते। वैसे भी आपको मेरी कौन सी चीज पसंद है मामा? मैं जो बोलती हूँ वो गलत है, जो सोचती हूँ वो गलत है। शालू। निमी, देखा तुमने? Namun ketika Salu sedih, dari kecil sampai sekarang Samir sahabatnya selalu ada untuk menghibur. Sebagai sahabat dia tahu kalau Salu sering bertengkar dengan ibunya.
Berkat Samir setidaknya Salu punya teman baik untuk mencurahkan semua keluh kesahnya. रंगीला, लगता है माँ के साथ फिर कोई प्रॉब्लम हुई। तू उसको खुश देखना चाहता है? हाँ हाँ। आज बता दे, तू उससे प्यार करता है। Dan singkat waktu, diadakanlah rapat dadakan yang dipimpin oleh wali kota yang tidak lain dia adalah Sarita. Sarita mendapat pengaduan dari masyarakat jika sebuah perusahaan yang dipimpin oleh seorang pria bernama Kana telah membeli apel dari luar India dengan harga yang murah, sehingga banyak petani lokal yang merasa dirugikan. Sarita sudah berusaha dan berjanji untuk mengusut masalah ini. Tiba-tiba seorang pria yang bernama Mita berdiri lalu mengatakan kekecewaannya kepada Sarita karena sudah 1 bulan Sarita terus berjanji tapi tidak membuahkan hasil. Dia pun dengan percaya diri berkata jika seandainya masyarakat memilihnya menjadi wali kota, mungkin semua masalah ini akan terselesaikan. Salu yang tiba-tiba datang tidak terima dengan pernyataan itu. Dengan beraninya dia memberikan pelajaran kepada si Mita dengan cara memberikan makanan super pedas sampai-sampai keluar asap dari telinganya. मैं दावा करता हूँ अगर आप लोग मुझे मेयर चुनते हैं अभी बनाती हूँ तुझको मेयर। वाओ! इतने कड़क डायलॉग के बाद एक ब्रेक तो। सॉरी प्रॉब्लम क्या हुआ? Mita tidak terima lalu menuduh Sarita karena menyangka dialah yang menyuruh Salu untuk melakukan semua ini. Salu begitu kesal karena si Mita ini berusaha menghasut karena dia berambisi ingin menjadi wali kota. Sudah dibela anaknya, Sarita malah marah kepada Salu. Memang benar si Mita mencoba menghasut seluruh masyarakat, tapi akibat kelakuan Salu, Sarita menjadi malu di hadapan semua orang. Salu kembali membela diri karena apa yang dia lakukan itu demi kebaikan ibunya. Tapi Sarita berkata jika Salu adalah anak yang tidak berguna dan dia menyuruhnya untuk segera pergi. Kata-kata Sarita pun membuat Salu menjadi marah dan sedih. Tapi Nimi sang kakak sangat tahu apa yang adiknya rasakan. Salu di situ begitu kecewa kenapa ibunya selalu memperlakukannya seperti ini. Salu kemudian menunjukkan bukti-bukti dari foto yang disimpan. Sejak kecil sudah terlihat jika ibunya lebih sayang dengan Nimi. Dia pun bertanya-tanya kenapa semua ini harus terjadi. Kenapa ibu memperlakukan dia seperti anak pungut. Nimi meluruskan jika hal itu tidak benar. Mereka pun kini berdebat. Lalu mereka berdua pun bertengkar. Tapi tidak lama mereka pun kembali berbaikan. Singkat waktu Salu datang ke acara Samir. Samir adalah seorang seniman yang berbakat. Ketika acara usai, Samir diundang untuk pergi ke Jepang. Sebagai sahabat, Salu sangat mendukung agar Samir terkenal dan membuat Salu sendiri bangga. Kemudian di rumah Salu memakai jas kakaknya. Dia berniat bekerja dan menunjukkan kepada sang ibu jika dia juga bisa menghasilkan uang. Selama ini dia sadar Salu sudah sangat merepotkan kakak dan ibunya. Selama ini Nimilah yang selalu memberikannya uang. Salu pun berniat melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Dan perusahaan itu adalah industri Kana. Mendengar industri Kana, sang kakak berkata jika perusahaan itu sedang diambang kehancuran. Banyak karyawannya yang dipecat. Tidak hanya itu, waktu rapat wali kota pun sudah disampaikan banyak petani yang dirugikan oleh perusahaan itu. Tapi Salu pun optimis jika kehadirannya di sana akan membuat industri Kana berkembang lebih maju. Tapi bagaimana Salu bisa bekerja di sana sedangkan pengalaman pun tidak ada? Tiba-tiba Sarita memanggil. Salu pun sudah yakin jika Sarita akan marah. Tapi ternyata untuk pertama kalinya dia pun mendukung Salu. Dia pun pergi dengan sepeda kesayangannya. Begitu sampai, rupanya ada demo karyawan yang menuntut keadilan di sana. Resepsionis mengatakan jika seorang wanita bernama Salu ingin bertemu dengan HRD perusahaan. 2 orang HRD ini bernama Robchan dan Kopchan bersaudara. Mereka berdua terkejut karena nama Salu tidak ada dalam daftar tamu. Mereka berdua ketakutan karena menyangka Salu adalah orang yang diutus untuk memeriksa seluruh laporan keuangan kantor ini. Mereka berdua tampak khawatir lalu mencoba menyuapnya. Salu pun memanfaatkan mereka berdua dan to the point meminta sejumlah uang. Jelas Salu sangat senang karena belum apa-apa dia sudah mendapatkan uang. Tapi tidak lama resepsionis menelpon jika orang audit yang akan datang tidak bisa hadir hari ini. Dan orang itu adalah seorang pria. Mereka berdua pun merasa tertipu lalu mengambil kembali uang yang dia berikan. Mereka pun bertanya-tanya siapakah Salu sebenarnya. Salu pun berkata jika dia di sini hanya ingin melamar pekerjaan. Tiba-tiba kekacauan terjadi. Pendemo melemparkan buah apel ke ruangan mereka. नौकरी के लिए बहुत पछतावा होगा, मैं आपको बता रही हूँ। सुनिए मारो सालों को, मारो। Robchan dan Kopchan pun sebenarnya tidak peduli dengan nasib para petani. Malah mereka berharap buah apel para petani membusuk lalu menjualnya dengan harga murah sehingga mereka berdua mendapatkan keuntungan pribadi.
Dan faktanya ternyata Mita bekerja sama dengan mereka berdua untuk menjatuhkan industri Kana. Tiba-tiba Salu kembali masuk. Lagi-lagi mereka berdua terkejut karena takut jika obrolan tadi didengar oleh Salu. भाई जी साहब ये मित्तल ने दिमाग कमाल का लगाया है। या फिर अद्धे दाम में बेच के कुछ पैसे कमाए। देख छोटिया, खन्ना इंडस्ट्रीज बिक गई ना, तो मित्तल इससे खरीद कर हम लोगों को। कमाल का दिन होगा भाई साहब वो है। चुप कर हमारी बातें सुन रही थी। चुप के, अगर इसने सुन लिया तो किसी को बता दे। Salu lagi-lagi memanfaatkan momen itu untuk menghasilkan uang. Dia sepakat tidak akan membocorkan rencananya kepada siapapun asalkan Salu diterima bekerja di perusahaan ini dengan bayaran yang tinggi. Padahal sebenarnya Salu tidak mendengar apa yang tadi mereka bicarakan. Akhirnya mereka berdua pun memperkerjakan Salu menjabat sebagai sekretaris di kantor ini. Lalu inilah sosok Tuan Kana, pemilik perusahaan buah apel terbesar di India. Bersamaan dengan itu datang seorang pria bernama Deb yang rupanya dia adalah anak dari Tuan Kana. Dan dia mempercayakan seluruh perusahaannya dipegang Deb anaknya. Deb di situ mengadu kepada sang ayah jika manajemen perusahaan buah apel sedang memburuk. Banyak petani dirugikan, banyak juga karyawan yang dipecat. Deb menjelaskan mungkin manajer-manajer kepercayaan ayahnya tidak bekerja dengan baik, sehingga 5 tahun terakhir laporan keuangan sangat memburuk dan jelas itu merugikan banyak pihak. Tapi sang ayah menyangka jika orang-orang kepercayaannya adalah orang yang berpendidikan, jadi mana mungkin membuat Tuan Kana kecewa. Karena Deb sudah dipercaya oleh sang ayah, semua keputusan Deb lah yang memegang seutuhnya. Deb berencana menutup kantor serta pabrik apel jika masalahnya tidak kunjung selesai. Sang ayah yang bijaksana menasihati agar memberikan kesempatan kepada masyarakat kecil seperti petani agar tidak kehilangan pekerjaannya. Tapi Deb bersikeras jika perusahaan apel tidak ditutup maka kerugian akan bertambah semakin besar. Mau bagaimana lagi sang ayah hanya bisa menuruti kehendak anaknya. Lalu demi mengusut apa penyebab perusahaan merugi, Deb memutuskan untuk menyamar menjadi seorang karyawan agar identitasnya tidak diketahui orang kantor. क्या तुम ऐसे ही जाओगे वहाँ? मीनिंग वहाँ की प्रॉब्लम्स की इसलिए तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगी। डैड, वहाँ आपका बेटा देव नहीं बल्कि आपके ड्राइवर का बेटा आनंद बन के जाऊंगा। आप मुझे क्लर्क की नौकरी के लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। Singkat cerita, Deb turun dari sebuah bus dengan maksud melamar pekerjaan. Di situ dia bertanya kepada penggembala kambing di manakah lokasi industri Kana. Tapi si tukang angon kambing hanya paham bahasa hewan sehingga percakapan mereka pun tidak nyambung. या यू कम आई मीन ये खन्ना इंडस्ट्रीज का है। मथे जादी मथे मटा उंदू जादी वो खींचो मत करना हाँ करना हाँ, तुम्हें हिंदी नहीं आती? पोनू क्या छे यार उफो, ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे मथे जा पोनू क्या छे यार मेरे समझ में नहीं आ रही था। दूर रखो। Kebetulan Salu berada di sana. Dia pun membantu Deb menunjukkan jika industri Kana sudah dekat. Tapi dia harus melewati bukit, hutan, dan sungai. Di sana Deb akan menemukan sebuah nyanyian tukang perahu dan disitulah letak industri Kana. Tanpa sadar saat ini Deb sedang ditipu oleh Salu. आपको खन्ना इंडस्ट्री जाना है ना? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर? वो पहाड़ी देख रहे हैं आप? हाँ हाँ, वो वाली। वो ऊंची वाली। नीचे उतरिए, आपको एक छोटा सा तालाब है। लग गई 2 पार हमरे ओए रे खवैया। Kejadian itu pun Salu ceritakan kepada kakaknya. Dia berkata jika Deb terlihat sombong sehingga dia mengerjainya. Dia yakin saat ini pria tadi sedang di atas puncak lalu tidak menemukan jalan untuk pulang. उस बदतमीज अकड़ू के साथ ऐसे ही होना चाहिए। हम लोग ये हंस रहे हैं, वो पहाड़ चढ़ रहा होगा। हाँ, लेकिन नीचे उतरने का नहीं। Oh my God! कि पहाड़ चढ़ने का रास्ता तो है। पिया को खेवैया मरे पिया को ओए रे खवैया। Ketika sampai, Deb begitu terkejut karena dia turun di tempat yang sama. Si sopir lalu memberitahu jika mereka sudah sampai di industri Kana. Ketika melihat papan industri Kana di depan matanya, Deb sangat emosi lalu melampiaskan kekesalannya kepada si sopir bus karena dia telah ditipu oleh gadis tadi. Singkat cerita, Deb mengenalkan diri dengan identitas baru bernama Anan. Ketika interview, 2 HRD ini malah membicarakan hal di luar pekerjaan yang membuat Deb menjadi kesal. Dia balik mewawancarai si HRD dengan hal mendasar tentang keuangan, tapi si HRD tidak mampu menjawab malah mengusir Deb keluar. Tapi ketika tahu jika Anan diutus langsung oleh Tuan Kana untuk bekerja di sini, akhirnya Robchan dan Kopchan tidak bisa berbuat apa-apa. Mau tidak mau mereka berdua memperkerjakan Anan alias Deb di kantor ini. खन्ना साहब की सिफारिश लेके आया। खन्ना साहब को तो मान रखना ही पड़ता है ना, नौकरी देनी पड़ेगी।
चल भाई तेरी नौकरी पक्की, खुश हो जा। हाँ। माल की डिलीवरी करनी है और कोई ड्राइवर ही ये आनंद है, ये खाता भाई देखेगा ड्राइवर। बड़ी रूपचंद जी, मैं उसको सब समझा दूंगी। देवानंद। नहीं, सिर्फ आनंद। ओके। पहाड़ के नीचे तालाब। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, वो कोई और लड़की होगी, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। Tidak lama datanglah seorang ajudan Kana yang bernama Narayan datang ke kantor. Dia memberi kabar jika ayahnya khawatir karena 2 hari ini Dev tidak ada kabar sama sekali. Dev memberitahu jika selama 2 hari ini dia terjebak di hutan akibat ulah seorang gadis yang kini dia juga bekerja di sini. Kemudian selalu meminta izin kepada Tuan Robchan dan Kopchan untuk pergi keluar dengan alasan mengirimkan dokumen, dan selalu juga membutuhkan seorang supir. Mereka berdua pun mengizinkan selalu pergi bersama Anan, sopir barunya. Di hadapan Narayan, Dev berkata jika dia harus segera menutup kantor ini. Tapi tiba-tiba Salu datang lalu memerintah agar segera mengantarnya. तो बिजनेस बंद कर देना चाहिए। करेक्ट, हम ये फैक्ट्री बंद कर देंगे। परफेक्ट। ए ड्राइवर। आ गए। कौन? अरे वही गोलमाल यार। गोल नहीं, माल है। ड्राइवर, जल्दी से गाड़ी निकालो। मैडम को जाना, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। उन दोनों गंजू से छिना तो 1 सेकंड में अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। सॉरी मैडम। मैडम Di perjalanan Anan melaju dengan kecepatan tinggi sehingga Salu kaget dan marah-marah karena supirnya itu ugal-ugalan. Salu pun mengancam akan memecatnya kalau dia ugal-ugalan lagi. Kemudian Anan membela jika Salu tidak bisa melakukan itu karena Anan mengaku anak dari sopir Tuan Kana. Tidak mau kalah, Salu juga mengaku-ngaku kalau Tuan Kana sudah mengenal Salu dari kecil. Sontak Dev tahu jika wanita di sampingnya ini pandai berbohong. Setelah sampai, ternyata Salu bukan mengirimkan dokumen melainkan membantu pekerjaan kakaknya Nimi yang memiliki toko barang-barang antik. Ketika berjalan, tiba-tiba Nimi terjatuh. Beruntung ada Dev yang menolong. Terlihat pada pandangan pertama jika Nimi menyukai Dev. So sorry. आपको चोट तो नहीं लगी? जवाब दीजिए ना। Oh, sorry. Hi, I'm Nimi. शालू की बहन। I'm Dev. देव। मेरा मतलब आनंद। Diam-diam Dev mengutus Narayan agar segera menyelidiki kasus ini. Dia ingin segera menutup pabrik itu agar masalah cepat selesai. Ternyata semua terbukti ketika Narayan menemukan banyak kejanggalan di pabrik apel itu. Dan ternyata Mittal juga ada di sana menguping bersama Robchan. Selama ini dialah yang mengatur rencana ini supaya pabrik segera ditutup oleh Dev, lalu dia pun akan mengambil alih kekuasaannya. Di balai kota sendiri terlihat seluruh petani mengamuk kepada wali kota karena semua harapan dan janji Sarita belum juga terlaksana. यकीन दिलाती हूँ कि इस मसले का हल हो रहा। जब ऐसा हुआ था तो मैंने खन्ना साहब से बात, दाम 700 रुपए पर क्विंटल करवाए। हम यहाँ पिछले साल क्या हुआ ये सुनने नहीं, इस साल क्या हुआ? Mittal kemudian memotong pembicaraan dan berkata jika yang dibicarakan adalah tahun ini. Dia mengungkap jika petani semakin merugi karena di tahun ini mereka tidak menemukan jalan keluar sampai saat ini. Hanya janji dan janji, tapi tuntutan petani tidak pernah ditepati. Sarita meminta waktu 24 jam untuk membereskan masalah ini. Dia berjanji akan berbicara kepada Tuan Kana. Mittal pun menantang dan akan kembali besok. Lalu dia pun akan menyaksikan bagaimana raut wajah kecewa para petani karena menunggu keputusan Sarita. ठीक है, इन्हें 24 घंटे दिए। हम सब कल फिर यहीं मिलेंगे महाराज। कैसे आप इन लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरती हैं? Di malam itu juga Sarita memutuskan pergi ke Delhi untuk bertemu Tuan Kana demi mencegah perbuatan licik Mittal. Tapi ketika melangkah, tiba-tiba Sarita terjatuh. Dokter pun mengatakan jika kondisi Sarita baik-baik saja, dia hanya mengalami depresi dan darah tinggi. Untuk sementara waktu Sarita pun harus beristirahat. Sedangkan kakak adik ini berpikir keras agar ibunya tidak lengser dari jabatannya. Salu dan Nimi pun begitu kesal. Gara-gara pabrik apel akan ditutup, ibunya harus terkena imbasnya. Untuk itu mereka sepakat menemui Dev anaknya atau Tuan Kana untuk membuat perhitungan. Tapi di sisi lain salah satu dari mereka harus tetap tinggal di rumah menjaga sang ibu. सारी मुसीबत की जड़ वो देव है। देव नहीं, डेविल। फैक्ट्री बंद कर देगा। पता नहीं अपने आप को क्या समझ, लेकिन हम दोनों में से किसी एक को तो मामा के पास रहना पड़ेगा। लेकिन तुम इतनी रात को जाओगी? ये देव है क्या चीज? Anan yang sedang tertidur pulas, tiba-tiba dia dikejutkan dan dilempari buah apel oleh Salu. Sambil kondisi mengantuk, Salu mengajak Anan untuk menuruti semua perintahnya. Ketika di jalan, Anan pun kaget karena jalan yang dilalui adalah jalan menuju ke Delhi. Salu pun membenarkan lalu berkata, tujuannya adalah untuk menemui Tuan Kana atau anaknya Dev. Dia berjanji akan menghajar Dev anaknya agar mengubah keputusan menutup pabrik apel.
Anan pun menyarankan agar Salu membatalkan rencananya karena dia sangat tahu kalau Deb tidak akan pernah mengubah keputusan apapun yang terjadi. Tapi Salu yang keras kepala tetap ngotot dan memarahi sopirnya itu karena berani melawan atasannya sendiri. ये तुम बिना बात पे गाड़ी क्यों रोक दो? मैं रुक रुक के चलने की बीमारी है क्या? मानिए, मेरी बात मानिए, वापस चलते। देव साहब का फैसला नहीं बदलने वाला। ये बात है, देव का दुश्मन मेरा। दिल्ली जाना है, खुद जाइए। ए, वैसे भी गाड़ी चलाने में है ही क्या? गाड़ी स्टार्ट कर। Help! Help! ये गाड़ी पीछे। मैडम, दिल गाड़ी कहाँ जा रही है? मैडम, ब्रेक, ब्रेक मत। अरे ब्रेक! अरे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैडम! Oh my God! Beruntung tidak berakibat patah. Dengan wajah tanpa dosa, Salu menyuruh Anan untuk segera memperbaiki mobilnya, sedangkan dia pergi begitu saja. Sambil menunggu, Salu malah bernyanyi dan menari, sehingga pandangan Deb teralihkan dan dia mulai jatuh cinta kepada Salu. वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है। छाया है जो दिल पे क्या नशा है, ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है, जो छुपी है एक दिलरुबा है, ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है. Karena terhanyut ke dalam suasana, Deb lupa kalau itu semua hanyalah mimpi, sehingga Salu memukulnya dengan kunci roda. Deb pun segera menghubungi Murti, asisten Tuan Kana. Jika sebentar lagi dia akan sampai ke rumah, dia meminta agar menghentikan Salu karena dia yakin Tuan Kana akan jatuh ke dalam perangkapnya. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di rumah Tuan Kana. Murti pun segera bertindak agar Salu tidak membuat kekacauan. Salu berkata dia datang ke sini untuk menemui Tuan Kana atau anaknya Deb. Tapi Murti bilang jika Tuan Kana sudah tidur dan Deb sedang pergi pesta. Tapi Salu memaksa dan berteriak-teriak, yang pada akhirnya dia pun bertemu dengan Tuan Kana. Salu di situ mengungkapkan jika para petani berharap tidak menutup pabrik itu. Dari mana mereka akan hidup jika sampai hal itu terjadi? Dari cerita masyarakat, Tuan Kana dikenal sebagai orang baik. Bagaimana mungkin Tuan Kana tega melakukan hal itu? Tapi dari belakang Deb berbisik supaya ayahnya tidak terpengaruh gadis ini, karena di dalam bisnis itu tidak ada perasaan di dalamnya. Tuan Kana pun mengerti apa yang dimaksud Salu, tetapi dia tidak bisa berbuat banyak karena kini keputusan ada di tangan Deb anaknya. Mendengar hal itu, Salu pun akan menunggu sampai Deb pulang ke rumah. Malam pun semakin larut. Tuan Kana begitu salut dan bangga melihat semangat gadis ini. बेटे, वैसे एक आइडिया है मेरे। ये तुम्हारा ड्राइवर है? कौन? वो चपड़गंजू? जैसा भी है, मैं ये सोच रहा था कि उसकी शक्ल देव से काफी मिलती है। इतने मिलते जुलते हैं कि कभी कभी हम भी धोखा खा जाते। क्या आप ये कहना चाहते हैं अपने साथ देव बना के पालमपुर ले जाऊं? हाँ हाँ, कुछ घंटों के लिए हर्जी। Dengan ide Tuan Kana, besok semua masalah pun akan teratasi jika Anan berpura-pura menjadi Deb. Supirnya itu akan menyampaikan kepada seluruh petani untuk membatalkan penutupan pabrik apel itu. Jika nanti Deb pulang, Tuan Kana berjanji akan menjelaskan semuanya. Salu pun begitu senang mendengar itu. Selain itu, Tuan Kana juga meminjamkan mobilnya supaya terlihat lebih meyakinkan. Dia pun membangunkan Anan lalu merubah penampilan sopir itu menjadi sosok Deb. इसकी हिम्मत कैसे हुई अपने मालिक के बिस्तर में सोने की? कुंभकर्ण, और ये पहनो। लो। ओके मैडम। मैं आपको अंकल बुला सकती हूँ ना? Why not? मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वाव, तुम तो अच्छे खासे हैंडसम हो. Salu pun yakin jika orang-orang tidak akan menyadari jika dia bukanlah Deb. Tapi sebelum pergi, Anan teringat jika Deb selalu menggunakan krim di wajahnya. Ternyata itu bukanlah krim melainkan semir sepatu. Anan sengaja mengolesi wajahnya supaya batal pergi menemui masyarakat. Bagaimanapun caranya, dia tidak mau menjadi Deb dan menemui para petani. Di sisi lain di balai kota sudah banyak masyarakat menunggu. Sarita pun hanya pasrah menunggu keajaiban. Dari tadi mereka semua menunggu sampai siang hari Tuan Kana maupun Deb tak kunjung datang. Mita lalu mengejek Sarita karena kenyataannya dia harus segera mengundurkan diri sebagai wali kota karena sudah terbukti jika dia tidak bisa mengatasi masalah ini. Tapi tiba-tiba Nimi memanggil jika Salu telah tiba dan membawa seseorang dengan wajah ditutupi oleh handuk. Salu kemudian membawanya ke kamar dan memohon agar Anan bersedia menjadi Deb.
Anan terpaksa ikut ke sini karena perintah dari Tuan Kana. Dia juga tidak mau ikut andil dalam masalah ini. Dia sangat mendukung keputusan Dev agar menutup pabrik itu. Salu pun berkata jika kekacauan ini adalah kesalahan Dev yang memutuskan secara sepihak. Anan tidak terima jika Dev disalahkan. Dia berkata jika Dev adalah lulusan Universitas Amerika. Di kelasnya juga meraih peringkat pertama. Salu kemudian berkata apa gunanya gelar dan pendidikan jika Dev tidak bisa menghargai keringat orang lain. Jika pabrik ditutup, banyak orang-orang yang akan menderita. Banyak buruh yang akan kehilangan pekerjaan, kelaparan, pengangguran, serta mungkin akan bertahan hidup menjual tanah dan rumah mereka. Apakah Anan akan tega melihat semua itu? Salu kemudian menunjukkan pemandangan para petani yang rela berjam-jam di sini demi suatu harapan agar mereka bisa kembali menjalani hidup seperti biasa. Dia pun melihat gadis kecil yang malang berharap bisa melanjutkan sekolahnya. Lalu seorang kakek tua yang datang ke sini mungkin demi keluarga yang menunggunya di rumah. Apakah Anan tega melihat penderitaan orang-orang di bawah? Jika seandainya Salu bertemu langsung dengan Dev, dia akan mengatakan apa gunanya gelar pendidikan dan teori jika Dev tidak mempunyai hati dan perasaan. Orang-orang di bawah pun sangat berharap seorang Dev datang dengan membawa sebuah harapan baru. Mendengar kata-kata Salu, seketika Dev tertampar. मैं भरूंगा तो मैं तुम्हारा देव बनने के लिए तैयार हूं शालू। Really, Anand? आज अगर तुम मुझे आसमान से तारे तोड़, मैं वो भी कर दूंगा। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, लेकिन तुम। Thank you, Anand. Thank you so much. सरिता जी, ये सस्पेंस क्यों रखा जा रहा है महाराज? Hi everybody. Hi Nimi. Ketika melihat Nimi begitu kaget karena dia tahu kalau pria itu adalah supir adiknya. Tapi Anan menyuruh Nimi untuk tetap tenang karena dia akan menjadi Dev yang lebih baik daripada Dev yang asli. Respected Sarita ji, committee members, और मेरे प्यारे-प्यारे किसान भाइयों. Ketika berpidato, Anan alias Dev menyampaikan jika selama belajar di Amerika ternyata di dalam bisnisnya itu harus ada perasaan. Dia berkata kalau kota ini telah menjadikannya arti kehidupan. Dia juga berjanji akan memajukan kota ini. Selain itu sebagai bukti, petani tidak akan merugi karena dia akan membayar setiap kintal buah apel sebesar 1.000 rupiah. मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता 800 रुपए पर क्विंटल के पूरे 1,000 रुपए पर क्विंटल दूंगा. Nimi dan Salu jadi khawatir karena perkataan Anan berlebihan. Begitu juga Mital yang tampak curiga karena perkataannya tidak masuk akal dan seketika keadaan menjadi berbalik. Dia pun menyuruh rekannya untuk mencari informasi kepada Robchan dan Robchan di kantor siapakah sebenarnya orang ini. Tidak sampai di situ, Anan mengatakan jika pabrik itu sampai kapanpun tidak akan pernah ditutup. Bahkan yang lebih mengejutkan, Dev akan membuat terobosan baru yaitu memproduksi jus apel buatannya sendiri. एक खुशखबरी और अब और क्या बाकी? हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे. कोई भी जूस या कोल्ड ड्रिंक ना कर सके और उसका नाम होगा रिफ्रेश. तुम जाके रूपचंद और खूबचंद से पता करो कि माजरा क्या है. जी. इतना सब वो खुद नहीं सोच सकता. 100%. Bukan hanya terkejut, Nimi dan Salu kaget setengah mati karena si sopir ini terlalu berlebihan. Tidak lama inspektur datang bersama Robchan dan Robchan. Dia mengatakan jika Dev itu palsu dan dia hanyalah seorang supir. Di situ Dev mencoba mengungkapkan kebenaran jika dia adalah benar Dev Kana, anak tunggal dari pengusaha Tuan Kana. Tapi si inspektur sendiri pun tidak percaya jika dia adalah Dev Kana. Sarita pun tampak kecewa dengan apa yang telah Salu perbuat. Sarita kemudian bertanya kepada Salu, apakah Dev itu asli atau hanya seorang supir? Kemudian Dev mencoba meyakinkan Salu jika dia adalah Dev Kana. Namun situasi tidak kondusif dan tidak ada bukti kuat yang membenarkan jika dia adalah Dev Kana asli. Dan yang pastinya hal itu membuat Salu pun hanya terdiam. Dengan ikhlas Sarita akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wali kota karena dia sudah gagal dalam memecahkan masalah.